مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Kemarin diterangkan tentang bagaimana kelompok yang mengikuti para Nabi Muhammad dan para ashab Sayyidina Muhammad yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluar daripada golongan ini banyak daripada awliya, al-aqtab, al-abdal, al-autad, ma la yuhsan bihad wala ta'dad, yang tidak terhitung jumlahnya, luar biasa. Mereka disebut ahlut taqwa wal istiqamah, orang yang bertakwa dan istiqamah. Takwa imtithal awamirillah wastinab nawahihi zahiran wa batina, meninggalkan segala larangan Allah dan patuh dengan perintah Allah secara zahir dan batin. Ada takwa. Wal istiqamah dan al istiqamah. Istiqamah yaitu mudawamatut ta'ah, mudawamah fit ta'ah, selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti Nabi dan jamaah sahabah. Wa ahlul ilm wal amal, dan mereka ahlul ilm, orang yang punya ilmu dan yang beramal ma'al khusyu', bukan amal ma'al kibir, ma'al al-amal ma'al khusyu'. Was sakinah wat tawadhu, mereka ahlul ilm yang punya hati yang sakinah, bukan bergelora. Wat tawadhu, ahlul ilm wal amal dan tawadhu masih. Wa adamur ru'unah wa adamut tama', dan tidak ada mereka dari itu bermegah-megahan dengan harta, tamak dengan harta, enggak ada. Wa kathratul wara', mereka ahli orang-orang yang banyak wara' dan ma'as sidq wal ikhlas, jujur dan ikhlas. Kurang apa sekarang? Hah? Kalau Anda lihat, kalau golongan-golongan yang demikian ini keluar daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih banyak dibukti apa ente? Kira-kira kalau ada universitas yang mengeluarkan insinyur yang atau pakar-pakar yang bagus, ente menilai apa itu? Universitas itu atau sekolahan itu? Wah, hebat. Berarti bagus. Kalau ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Ahlut taqwa wal istiqamah, ahlul ilm wal wara' ma'al khusyu' wat tawadhu wal khudu' wa. Kurang apa ente? Bukankah itu menjadi satu bukti? Masih meragukan lagi ente dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Syufil jahl. Mereka ahlul ilm wal amal ma'at tawadhu, bukan yang sombong. Jadi bukan orang yang perang-perangan, bukan orang yang bom-boman, bukan orang yang sadis, bukan orang yang bengis, tapi mereka ahlul khair, ahlul tawadhu, ahlul rahmah. Kita lihat bagaimana menyebarkan Islam, ada di mana-mana diterima. Bukan sadis mereka. Kebalikannya, orang mau apa nanti? Nanti lihat, subhanallah, antara kelompok dari ini, Allah tunjukkan sekarang jamal ahli sunnah wal jamaah, keindahan ahli sunnah wal jamaah. Bainal mufarrid wal mufrid, antara golongan misalnya yang menyatakan cinta ahlul bait, benci sahabat, golongan yang menyatakan misalnya muhyi sunnah wa mumitul bid'ah,
antara golongan Wahabi dan Syiah. Ente lihat golongan Ahlussunnah wal Jamaah, indah. Nggak ada di situ mengajarkan asab, cacian. Nggak ada menyatakan di situ al-la'n, laknat. Nggak ada mengajarkan ada di situ kebengisan, mukul-mukul badan dengan berdarah-darah, mukul orang. Rahmah, mengumpulkan anak yatim. Kalau Asyura menyantuni anak yatim. Ente lihat bedanya dengan orang-orang yang mereka dari itu mukul-mukul badannya. Ente lihat doanya setiap saatnya, Allahumma arhamna al-muslimin, Allahumma wa'afina al-muslimin. Enggak ada syirik. Musyrikin, mufsidin, dhalin. Semuanya ente lihat bedanya. Anda bisa melihat bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana lisannya mereka, bagaimana perbuatannya mereka, bagaimana bengisnya mereka. Merasa dirinya kelompoknya saja yang mukmin, yang lainnya kafir. Merasa dirinya kelompoknya saja yang pecinta Ahlul Bait, yang lainnya adalah pembenci Ahlul Bait. Ajib. Mari kita lihat bagaimana hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana sifatnya? Dengarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman." Hamba-hamba pilihan Ar-Rahman, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahmat. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu, bukan dengan congkak, dengan sombong. Wah, siapa yang lebih berani? Siapa yang lebih nekat dengan ana? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang bodoh berbicara terhadap mereka, qalu, mereka menyatakan salama, ay menyatakan gaulan yaslamuna fi minal itsm. Dia tidak membalas dengan kata-kata kecuali kata-kata yang dia selamat daripada dosa. Orang-orang menyatakan kamu syirik, dia tidak mensyirikkan orang itu. Orang-orang menyatakan kamu kufur, dia tidak mengkufurkan orang yang mengkafirkan dia. Orang-orang menyatakan kamu tidak cinta Ahlul Bait, dia tidak menyatakan kamu tidak cinta Ahlul Bait. Idza khatabahumul jahilun, jika orang-orang bodoh-bodoh itu tadi itu berkata, tetap dia tadi itu qalu salama gaulan salama, dia tetap mengucapkan ucapan yang bagus. Masih didoakan, Rabbana yahdihim, mudah-mudahan Allah berhidayat. Jangan kita seperti mereka saling melaknat. Ente yang mal'un itu sama aja. Ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Allah, jika orang-orang bodoh itu berkata macam-macam, qalu salama qalu qaulan salama, tetap dia menyatakan ucapan yang baik. Tetap doakan yang bagus. Ajib, syuf. Ini sifat kelompok mana ini? Ente bisa lihat, ini sifat kelompok mana? Taib. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang malam harinya bukan tidur nyenyak, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujjadan wa qiyama. Bukan nongkrong, membicarakan sana, membicarakan sini. Apa itu Ghazali? Apa itu Bukhari? Apa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa itu Bagi Muqaddam? Apa itu? Sujjadan wa qiyama. Dia banyak sujud, qiyamul lail. Terus doanya apa? Hamba-hamba pilihan ini doanya apa? Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mereka adalah orang yang selalu berdoa, ya Allah, selamatkan kami daripada azab jahannam. Azabnya adalah sangat mengerikan. Inna 'adzabaha kana gharama. Yang dikhawatiri dia masuk neraka, bukan dia
merasa ahlul jannah, yang lainnya ahlun nar. Tapi dia mengkhawatirkan, ya Allah, selamatkan kami dari neraka jahanam. Adabnya sangat mengerikan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu adalah tempat yang paling jelek, tempat yang paling menyedihkan. Dia minta selamat dari neraka. Jadi doanya itu doa khaifin, doa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada adab Allah. Bukan sok benar, yang lainnya salah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang jika menginfakkan kepada keluarganya, dengarkan baik-baik, anfaqu ala iyalihim, mereka adalah orang yang menginfakkan kepada keluarganya, lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak memanja-manjakan. Anaknya dibelikan yang mahal-mahal, istrinya belikan yang mahal-mahal, bangunkan rumah yang mewah-mewah, lam yusrifu. Walam yakturu, tapi juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Keluarga diajari hidup sejahtera. Tapi kalau sedekah, wah, dia tadi itu sedekahnya tepat semuanya. Kalau kita kan enggak pakai dalil ini, kadang-kadang keliru. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya apa? Ya, kamu sedekah jangan terlalu boros. Bukan begitu ini. Inti sama keluarganya kamu jangan terlalu boros, sederhana. Untuk amal soleh, ayo tingkatkan, begitu seharusnya. Karena itu kamu lihat orang-orang itu rumahnya sederhana, anak-anaknya juga pakaiannya sederhana, makannya sederhana, tapi untuk infak fisabilillah mereka nggak mau kalah dengan yang lainnya, berlomba-lomba. Itu dalilnya Bukhala pakai ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Inti untuk keluarganya. Keluarga kamu belikan yang mewah-mewah, kemudian untuk dinullah, untuk agama Allah, inti carikan yang paling rohis. Lah, bukan demikian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak akan dapat derajat bir, tingkatan manzilah rafi'ah ada di surga sampai kamu sanggup untuk mengeluarkan apa yang paling kamu senangi. Saya mau tanya, senang mana inti? 100 miliar dengan 1 juta. 1 miliar, kamu tidak akan masuk mendapatkan derajat bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi jangan dipelintir artinya ini. Taib. Inilah ciri-ciri hamba Allah yang pilihan dari itu. Wa kana walladzina la yad'una ma'allahi lan akhara wa la yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Hamba Allah pilihan adalah orang yang tidak pernah mengaku ada Tuhan bersama Allah. Tidak pernah menyatakan ada Tuhan bersama Allah. La ilaha illallah walhamdulillah. Kita mulai lahir meyakini la ilaha illallah. Orang tua kita, bapak dan ibu kita meyakini la ilaha illallah. Kakek kita, nenek kita meyakini la ilaha illallah. Alhamdulillah ala dalik. Wala yaqtuluna nafas. Mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah pilihan ini, la yaqtuluna nafas allati harramallaha illa bil haqq, tidak membunuh satu jiwa pun yang Allah haramkan untuk dibunuh. Muslim dibunuh illa bil haqq, kecuali karena kebenaran. Kenapa? Karena orang ini tarikus sholah yang tidak bertobat. Karena orang ini pembunuh. Kenapa? Digisos. Bukan seperti sekarang, halal darahnya, perempuannya itu, bagaimana mereka menyatakan perempuan-perempuannya jadikan budak muslimin. Mereka menyatakan adalah muwahhidin, orang yang mempertahankan tauhid. Ini ada. Ente lihat itu yang perang-perang sekarang ini. Yang di Suriah,
yang ada di Libanon, yang ada di Libya, yang ada di situ, siapa mereka bunuh? Siapa mereka bunuh? Yaqtuluna nafs. Mereka membunuh hamba Allah yang diharamkan untuk dibunuh. Yang ini menyatakan mengklaim dia adalah batil, dia adalah dhalal, dia adalah sesat dia. Inti kalau nggak mau tahlil jangan hadir tahlil. Kita yang baca tahlil tidak pernah mengkafirkan inti. Tidak pernah mensyirikkan kamu. Kamu yang tidak mau hadir hall jangan hadir hall. Kita yang hadir hall ini tidak pernah mensyirikkan kamu, nggak pernah mengkafirkan kamu. Kok inti ini wiritan sih? Mensyirikkan kita karena tahlilan, mensyirikkan kita karena hall, mensyirikkan kita karena kita berzikir kepada Allah. Ajib. Halal darahnya. Ini lihat, wala yaqtulun nafsal allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Hamba-hamba pilihan Allah tidak berzina. Jangan mengaku cinta Ahlul Bait tapi ke pelacur sana melakukan mut'ah. Ajib. Madhab Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, hadzal kalam. Ini penghinaan model apa ini? Sama pelacur katanya madhab. Wala yaznun. Mereka adalah orang yang tidak berzina. Mereka adalah orang yang tidak berzina. Apa bedanya ini semuanya? Jangan melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu. Ini hamba-hamba Allah pilihan. Wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa orang mengerjakan ini semuanya, hati, yang bertentangan dengan ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah tadi itu, yalqa asama ay ugubah, akan dia menemui azab Allah. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, dan akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah nanti dari kiamat. Kenapa? Karena dia selain berbuat salah, dia orang bengis, orang yang kejam. Dia berfatwa dengan fatwa kebohongan, kepalsuan. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tidak ada khusyuk, tidak ada khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlud fihi muhana, dan seterusnya dia menjadi orang yang hina. Naudzubillah. Illa man taba wa man amila shalihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, kecuali orang bertobat. Inilah hamba-hamba pilihan Allah. Siapa? Ente lihat daripada golongan-golongan yang ada. Man ibadur rahman? Siapa ibadur rahman yang disifatkan tadi itu? Ini enggak ngelihat itu. Siapa yang ada di Surabaya yang di Holin, yang di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Jakarta, yang ada di Solo, yang ada di Semarang, yang ada di Hadramaut, yang ada di mana-mana. Ente enggak ngelihat siapa ibadur rahman itu siapa? Golongannya itu, yang kejam-kejam itu. Karena itu, subhanallah, bagaimana dari golongan ini akhirnya Allah keluarkan orang-orang aulia, aktab, abdal, ahlul taqwa, ahlul istiqamah, ahlul ilm wal amal, ahlul khusyu', ahlul sakinah, ahlul tawadu, ahlul ikhlas. Semuanya keluaran daripada golongan ini. Walhamdulillah, kita semuanya digolongkan orang-orang yang berakidahkan seperti akidah mereka. Rabbana yudimu ala dzalik. Mudah-mudahan yudimuna ala dzalik, Allah selalu menjadikan kita selalu mengikuti jejak mereka dalam keyakinan mereka, aliran mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu azzamahu, Allahu akramahu, Allahu qaddamahu fil wurdi was sadari. الله فضله، الله جمله، الله أرسله للجن والبشر، الله شرفه، الله أزلفه بالحب والقرب والأسرار والأثر. يا سيدي يا رسول الله يا أملي
ويا غياثي ويا كهفي ومدخري عليك بعد إله العرش معتمدي في كل خطب ومرهوب من الضرر وكل حادثة ما لي بها كبل وكل نائبة خداشة الظفر وفي المواطن والأحوال أجمعها مما ألاقيه في الدنيا وفي الأخر يا سيدي عبدك الجاني المقصر قد أتاك منكسرا فاجبر لمنكسرين ومستغيثا لشيء قد عناه من الأمر المهم فلا تهمل ولا تذري وحاجة في ضمير النفس واقفة فسل تجب ثم قل تقضى على قدري فأنت ذو الوجه والجاه الوسيع لدى الرب الكريم عظيم الجود والقدر فلا تدعني رسول الله مطرحا بين الحوادث والآفات والغير فإن لي نسبا فيكم ولي رحما منكم وكنت ذا ذنب وذا غرر فالعفو أوسع والغفران منتظر من ربنا خير غفار ومقتدر سبحانه جل لا نحصي ثناه ولا نرجو سواه لنيل السؤل والوطر ويا نبي الهدى وافتك من بعد مديحة من كثير العي والحصر فاسمح وأعذر رسول الله إنك بالسماح والعرف معروف وبالعذر عليك أزكى صلاة الله يتبعها منه السلام مع الآصال والبكر عليك أزكى صلاة الله يتبعها منه السلام مع الآصال والبكر والآل والصحب ما غنت مطوقة وما سرت نسمات الحي في السحر اللهم صل أفضل صلاتنا على أشهر مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب بقنا وبقي أهلنا وقرابات إننا في ديننا مع القدر أنثى وذكر
ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أذك يا علماء وكل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الأرواح وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواجه ورسول أصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين لا سيما الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سن الحسن الحسين سن فاطمة الزهراء وأختي الكبرى وعائشة رضا وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين ثم سن علي سن عبدين محمد الباقر سن جعفر الصادق سن موسى الكاظم سن سعد الرضا سن علي الوردي سن محمد النقيب سن عيسى النقيب سن المهاجر أحمد بن عيسى وسن الشيخ بشير بن محمد بن علي جزارتنا الأبي علوي مع اخواني وابناء محمد دموال الدويلة من قبل نيثان محمد الرحمن السقاف واسرف ابو سكران وابن علي وشهاب الدين قد الملا عبد الله العبيس الاكبر وابنه ابو بكر العدني المحضار علوي بن عبد الرحمن احمد من ال صبر من فخر الوجود اشهر بكر بن سالم اخي بن سالم عبد الرحمن محمد مولى عرشه يوسف بن عابد الحسن وابن عمر احمد محمد الحبشي وصحاب الشعيب ثم القرب برباني والغض أصابداني الشهاب القدر الجيلاني أبو الحسن الشاذلي وابن مدين المغربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء وسادة الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض مغاربها ثم إلى الشيخ السعيد العمودي الشيخ عمر بارهم بارك الشيخ سعد السبويني الشيخ عبد الله بن سودان ثم إلى رقد الأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطوس الشيخ علي بن عباس بن شادر بن الحداد علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم عبد الرحمن ثم عبد الله بن حسين بن طاهر حبيب طاهر بن حسين بن طاهر ثم جيت الإسلام بحامد محمد بن غزالي بن القدر محمد الزكاوي وأسلم وفرهم ثم الكافة الأولياء صار مكان حالة أرواحهم من مشارق الأرض المغربية خصوصا أولياء البلدة ثم إلى أرواح أولياء التسعة ثم إلى أصحاب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شمس سيدر وزقاف وأسولهم وأفريهما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا مشربكم بالنية ومشربها بالنية وشهدك التوحيد ووالدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم وأموات المسلمين أجمعين وتقى الشهر المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله فد علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليهما ويتوفانا عليهما بعد عمر طويل في طاعته وعافية ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب ويقضي كل حاجة والمطلوب بجاه الحبيب المحبوب وتولى عمرنا وعمرهم في طاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته ويجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعته وعلى هذه النية كنا صالحة ومن السلف ومن الآباء وما في مثل هذا الجلسة هويناه ما قصدوه قصدناه ما طلبوه طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم